بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، دیکھیے، یہ دیوبندیوں کا بہت بڑا مفتی ہے جو اپنے آپ کو مناظر دیوبند کہتا ہے۔ اس کا نام ہے مفتی عبدالاحد قاسمی۔ دیکھیے، میں نے اسے کال کیا تو یہ فون کاٹ کاٹ کر بھاگ رہا ہے، اور جو میں اس سے سوال کر رہا ہوں اس سوال کا یہ مجھے جواب نہیں دے پا رہا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے علماء اکرام کی کہ ہمارے علماء اکرام میں سے رئیس القلم حضرت علامہ مولانا مفتی ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا تھا کہ دیوبندی بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے۔ وہ بات بالکل آپ کی درست ہے۔ اب اس کی دیکھیے، اس نے باتیں اب کچھ بول تو دیں، لیکن اب میں اس سے سوال کر رہا ہوں اس باتوں کا تو یہ جواب دینے سے قاصر ہے، اور ویسے ہی کہلاتا اپنے آپ کو میں مناظر دیوبند ہوں، اور کال کاٹ کاٹ کر بھاگ رہا ہے، میرے کسی سوال کا جواب نہیں دے پا رہا ہے یہ، اور ڈینگے مار رہا ہے کہ میں وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا، وہ میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ ارے وہابی دھرم کے ماننے والے، پہلے مجھ سے تو بات کر لے، میرے علماء اکرام کے پاس تو بعد میں جیت ان کی بارگاہ میں جوتی سیدھے کرنے کے لیے۔ اور یہ مردود شیطان اتنا بڑا کذاب اعظم ہے، یہ 2017 میں مدنی میاں مدد ذلہ العالی و نورانی کی بارگاہ میں یہ گیا، اور اس نے اتنی بڑی منافقت دکھلائی، ان سے بولا کہ میں آپ کا غلام بول رہا ہوں، اور رضوی اس نے اپنے آپ کو بتایا، نام ہی بدل کے بتایا اس نے۔ یہ اتنا بڑا کذاب اعظم منافق ہے یہ۔ تو سامعین حضرات، آپ اس آڈیو کو سنیں ذرا، مزہ آ جائے گا۔ اسے سننے کے بعد میں شیئر ضرور کر دیں، بہت بہترین ریکارڈنگ ہے یہ، دیوبندیوں کا بہت بڑا مناظر کہلاتا ہے اپنے آپ کو، اور اس کی حالت دیکھیے کیسے حالت پتلی ہوئی ہے اس کی، کتنی مرتبہ فون کال کاٹ کاٹ کے بھاگا ہے یہ۔ ہلو، ہلو، ہاں جی، جی مفتی عبدالاحد قاسمی صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں جی، جی، میں محمد طاہر رضا قادری بول رہا ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ محمد طاہر رضا قادری۔ اچھا، بولیے۔ وہ میں نے آپ کی ایک ریکارڈنگ سنی تھی، بلکہ دو سنی۔ ہوں، ایک ریکارڈنگ میں انہوں نے چیلنج کیا تھا آپ کو، تو آپ نے چیلنج جو تھا انہیں قبول کر لیا ہوں، کہ مجھے چیلنج قبول ہے، اپنے کسی معتبر ادارے کا جو ہے لیٹر پہ دکھاؤ مجھے۔ ہوں، اب دوبارہ انہوں نے آپ کو کال کیا تو آپ پھر رائے خراج اختیار کرنے لگے کہ وہ مدرسہ کوئی نہیں جانتا اسے، وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے۔ تو یہ کیا بات؟ تو وہ معتبر ادارہ ہے آپ کا بریلوی جماعت کا؟ آپ نہیں مانتے اسے معتبر؟ نہیں، میں تو پوچھ رہا ہوں، آپ مانتے ہیں کیا؟ نہیں، ہمارے لیے تو معتبر ہے وہ۔ ہاں، ہاں، تو ہمارے علم میں نہیں ہے وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، غیر مشہور ہے تو وہ چیز آپ کے علم میں معتبر نہیں لوگ، ہوگی تو کیا وہ معتبر نہیں ہوگی؟ اگر معتبر لوگ اسے معتبر مان لیں تو کیا حرج ہے، ہم بھی معتبر پھر آپ مان نے لیں گے۔ پھر آپ نے کوئی یہ میرے تحریر، پاس کہا کہ میں ارے بریلویوں بھائی، کسی مدرسے کو معتبر نہیں مانتا۔ ہمارے نزدیک معتبر نہیں، تمہارے نزدیک تو معتبر ہونا چاہیے نا، کیونکہ ہم تو نہیں، ایسے، آپ نے تو یہ ہم کہا تو، نا۔ ارے میری بات سنو، میں آپ سے کوئی جی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلا وجہ آپ جی، لوگ وقت ضائع کرتے ہیں۔ مجھے نہ تسلیم میرے کرنا ہے پاس مجھے۔ نہ میرے اگر پاس فون وقت کاٹ کے مفتی صاحب فون کاٹ کے مت بھاگنا، یہ بتائیں آپ مجھے کہ ارے آپ نے پھر یہ فالتو کیوں کہا بکواس مت کرو، کہ میں آپ سے بات نہیں میرے کروں لیے کوئی بھی معتبر نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب فون کاٹ کے بھاگنے سے میرا بات حل نہیں ہوگی۔ میرا میرا درس کا وقت ہے، 11 بجے کے بعد نہیں، بات کرنا۔ فون کاٹ کے بھاگنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ نے یہ کہا کہ بریلوی کا کوئی ارے مدرسہ ہمارے لیے مسئلہ معتبر حل نہیں ہے۔ تو جب فون کوئی پہ مدرسہ آپ کے فون لیے پہ معتبر نہیں ہے مناظرہ تو آپ نے نہیں چیلنج ہوتا۔ قبول کیوں کیا تھا؟ آپ نے چیلنج قبول کیوں کیا تھا جب آپ کے 11 لیے بجے کوئی کے معتبر بعد نہیں تھا؟ بات کرنا، پھر بتاؤں گا کیوں قبول اور کیا پھر تھا۔ ہمارے قدم میں چوم رہے ہو آپ، ہمارے غلام بھی 11 بن رہے بجے ہو۔ کے بعد ارے 11 ہمارے بجے غلام کے نہیں بن بعد رہے ہو، تمہارے اکابر ہمارے غلام بنتے آئے، تم بھی ہمارے غلام بن رہے ہو۔ وہ سمجھے نا؟ جاہل تو کہیں ہم کے معتبر۔ فون کاٹ، مدنی میاں سے جاہل کیا کہا کہیں کہ میں کے آپ کا غلام بول رہا ہوں؟ نہیں آیا، درس کا یہی وقت ہے، پڑھایا بار جاتا بار تمہیں فون کر کے دارالعلوم دیوبند میں، یہ پڑھایا جاتا بس کلامی بدار زبان۔ میرے ارے سارے تم ہماری بدعتی غلامی کرنے مولوی کے احمد رضا لیے آئے خان تھے، صاحب کی طرح مدنی بیوقوفی میاں ہوتے کو ہیں کیا؟ کال کر کے کیا کہہ رہے تھے میں آپ کا غلام بول رہا ہوں؟ جب ہمارے غلام ہو تم تو ہماری معتبر کیوں نہیں ہے ہاں ہم تو تمہارے لیے؟ غلام ہے، اس ہمارے لیے لیے تو غلام ہو تمہاری تو ایسی کی تیسی کر رہے ہیں، تمہارے خادم کوئی خدمتی تو کر مسلمان رہے ہیں، اپنے آپ کو کافر بن کر بات نہیں والے کر سکتا، مجرم کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ڈنڈے سے کافر ایسے ہم مسلمان بن تمہیں کے بات بات کر کرتے سکتا۔ ہیں۔ ہم تمہیں کافر مانتے ہیں دیکھو، اور تم مسلمان بن کے بات کر رہے تھے۔ ہماری اوقات یہ کیا دیکھو ہے، تم ہمارے ہمارا نزدیک ہم اپنا یہ تم خود ہمارے ہمیں فتوے کی بریلوی بن کے اوقات بات کر کیا رہے ہے؟ ہو۔ تمہارا مدنی میاں سے فتویٰ کیا ہماری مدنی جوتیوں میاں پہ سے ہے، کیا بات تمہارے کی تھی آپ مولوی نے؟ احمد رضا خان کا فتویٰ مدنی ہماری میاں سے جوتیوں کیا پہ بات ہے۔ کی تھی؟ کیا بات کی فون تھی مدنی کاٹو، میاں سے؟ 11 غلام بن بجے کے، کے بعد فون کرنا، غلام میرا بن کے درس کا غلام۔ وقت ہے۔ ارے تم اگر کبھی بات نہ تمہارے کرو، اندر فون کاٹ کاٹ کے ہمت اور بھاگو گے، جرأت ہے، تمہاری 11 جھوٹیت بجے میں کے کوئی بعد ایسا فون پہلے نہیں کرنا ہوا، مجھے۔ تمہاری پھر جھوٹیت اپنے میں کوئی ایسا استحباب پہلے نہیں کی ہوا جب اولاد تم ہو، بات کر 11 لیے۔ بجے کے بعد فون کرنا، پھر تمہاری بتاؤں آئے گا سنا تمہیں۔ اختیار کرنے لگے پہلے۔ ہاں ہلو، اب کاٹ کیوں رہے ہو مفتی قاسمی؟ دیکھو میں حلالی ہوں، میں نے کال کر دی تمہیں، میرا
फोन काट रहे हो अब, तुम हरामी निकले। करो मुझसे बात अब, करो बात अब, करो, भाग कहाँ रहे हो तुम, देवबंद के मनाजिर बनते हो। करो मुझसे बात अब, धज्जियां उड़ा कर रख दूं तुम्हारी, धज्जी हैं, धज्जियां उड़ा दूं, धज्जी हैं। करो मुझसे बात। हाँ मुफ्ती आसिफ कासमी, क्या बात तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम दारुल देवबंद के वो बती हो मनाजिर, आवाज भी खत्म हो गई अब। मुफ्ती साहब ये हमें बड़े देवबंदियों को परेशान कह रहे, तुम्हारे आलिम भाग रहे हैं, आलिम भाग रहे हैं। मैंने बोला कौन से आलिम भाग रहे हैं? कह रहा आप नंबर लेके लगा के देखो कैसे भागेंगे, अगर भागेंगे तो तौबा करनी पड़ेगी, और हम ये लोगों आसिफ को कासमी तौबा है, करनी पड़ेगी। ये आसिफ कासमी देखो आप खून काटने वाले भाग रही आई, और आप गाली बक बात रहा था मुझे करिए, अभी। हम सुन रहे हैं, आप बात करिए, हम सुन रहे हैं, हम लोग भी स्पीकर पे सुन रहे हैं। हाँ रे आसिफ कासमी, जब तुम्हें जो है बरेलवियों का कोई मदरसा मोतबर नहीं है तुम्हारी नजर में, तो तुमने चैलेंज कबूल क्यों किया था? और वो और तुम फोन काट दिया, उन्होंने फोन काट दिया। काट दिया। देखिए सामने हजरात, ये हैं मुफ्ती आहद कासमी, अब्दुल अहद कासमी जो कहलाते हैं, दारुल उलूम देवबंद के अपने आप को मनाजिर कहलाते हैं। इन्हें मैंने कॉल की, इन्होंने हमारे मुफ्ती जुबैर रजा अमजदी साहब का चैलेंज कबूल किया। उन्होंने जब इन्हें दोबारा कॉल किया तो उन्होंने बताया कि मैं लेटर पैड भेज रहा हूँ आपको, तो बोले कि ये मोतबर ही नहीं है। फिर बोले कि तुम्हारा कोई मदरसा हमारे लिए मोतबर नहीं है। तो जब कोई मदरसा मोतबर नहीं था इनके लिए, तो इन्होंने चैलेंज कबूल क्यों किया था? और 2017 में इन्होंने मदनी मियाँ को अब उनका गुलाम इनसे बन के थोड़ा कॉल की। थोड़ा इनसे थोड़ा बात कर हेलो, लीजिए। हमारे हाँ हमारे सारे आज क्यों रहे फोन देवबंदी काट के? लड़के बैठे हैं। अरे कौन बोल रहे हो? मेरे से बात करो, आपस में क्यों बात कर रहे हो? कौन बोल मैं रहे कर रहा हूँ बात, मैं कर रहा हूँ। हाँ मैं कह रहा हूँ हमारे सारे देवबंदी लड़के बैठे हैं, हो? ये कौन बोल रहे हैं बात अपने को, आलिम को। अरे मैं करूंगा, मैं बात में। एक बात करो ना, कोई दो दो आदमी बात कर रहे हैं, एक हाँ बात मैं बात करो। कर मैं बात कर रहा हूँ। अरे अरे रुक जाइए भाई साहब, रुक जाइए भाई साहब। ये हमारे देवबंदियों को बुरा भला बोले, हमने बोला अपने आलिम को ले आप बात करो, तो ये कहे ले लो लाइन पे। हमने लाइन पे ले लिया, आप इनसे बात करिए, हम सुन रहे हैं। बात करो ना, ये क्या देवबंदी बैठे हैं और फलाने बैठे हैं, हमें क्या पता है तुम झूठ बोल रहे हो सच बोल हाँ रहे हो। बोलिए 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 बात करो, बोलिए मुफ्ती साहब, बात करो। मुफ्ती साहब बोलिए। मैं क्या आपने बोलूं? चैलेंज, फोन तुम कर रहे हो, तुम बोलो। हाँ मैं बता करूँ, आपने चैलेंज कबूल कर लिया, फिर चैलेंज बाद में कबूल आप कह कर रहे लिया हैं। इस शर्त के साथ कि मोतबर इदारा तस्दीक करे। कौन तस्दीक मोतबर करे? इदारे की क्या, उन्होंने तो गैर मोतबर इदारे की तस्दीक भी अभी तक पेश नहीं की उस तुम्हें कैसे बेवकूफ मालूम जाहिल क्या गैर आदमी ने। मोतबर है? तुम फिर राय फराज तैयार क्यों कर रहे थे? तो तुम उसके मोतबर होने का सबूत दो। तो तुमने ये क्यों कहा कि बरेलवियों का कोई मदरसा भी मेरे लिए मोतबर नहीं है? गुजरात के जिस मदरसे का उसने नाम लिया कि मैं उस इदारे की तस्दीक पेश करूंगा, वो तुम्हारे नजदीक मोतबर है, इसका सबूत तुम पेश कर दो। जब तुम्हारे लिए मोतबर नहीं है तो तुम कैसे जानते हो उस मदरसे अरे को? तो तुम्हारे नजदीक मोतबर है तो सबूत तो दो, सबूत दो। वो तो वो तुमसे देने कह रहे थे, तुम तो राय फराज तैयार कर रहे, तुम बदकलामी पे आ गए, फिर बदजुबानी करने लगे, उनसे गाली गलौज करने लगे। मैं कह रहा हूँ तुम उसके मोतबर होने का सबूत दो। अगर अरे वो तुम्हें दे तो रहे थे सबूत, आपने जब गाली गलौज उनसे शुरू कर दिया, आपने सुनी नहीं उनकी बात, आप बात तो सुनते नहीं हो। मैं क्या जब कह वो रहा तुम हूँ, अगर वो इदारा मोतबर है, मैंने शर्त, उन्होंने मुझे चैलेंज किया, मैंने कहा चैलेंज कबूल है बशर्ते कि तुम अपनी जमात के मोतबर आदमी हो। तो मोतबर होना, अपना मोतबर होना जाहिर करो कि तुम्हारा कोई मोतबर इदारा तुम्हें मोतबर लिख दे कि हाँ ये हमारी जमात का आदमी है, वरना हम उसकी गर्दन मरोड़ेंगे तो तुम्हारी जमात के लोग कहेंगे ये तो हमारा मोतबर आदमी नहीं था। बोलिए आप, हमको बेवकूफ है यही हर बोलिए आप, बोलिए, मेरी सुन लो, मैं बोल रहा मेरी हूँ, सुन। मुझे हाँ मैंने सुन लिया आपकी, मैं अब बोल मेरी रहा सुना। हूँ, उसका खुलासा यही है कि उसने हाँ हाँ अभी मेरी भी तक सुन लें आप, अहमद को अब मेरी भी तो सुन लें हो आप, गया, क्यों अरे कंफ्यूज मेरी भी किया? तो सुन लें आप मेरी भी तो सुन लें। फिर आपने ये सुनने क्यों के बाद कहा? ही बेवकूफ सुनो मेरी थी। बात, सुनो मेरी बात का जवाब दो। फिर आपने ये क्यों क्या कहा सुन कि लें? बरेलवियों का कोई क्यों मदरसा हमारे लिए मोतबर कंफ्यूज नहीं है? किया? अरे आपने राय मोतबर फराज होने तैयार का करने के लिए कह दिया कि अपने बरेलवियों का कोई वालिद मदरसा को हमारे लिए मोतबर नहीं है। आप देखिए बड़बड़ किया रहे हैं, बीच में मेरी बात नहीं सुन रहे। उसने, फिर जब आपने मैं फिर कह रहा आपने हूँ ये जब क्यों उसने कहा? वादा किया था कि मैं सबूत पेश फिर करूंगा, आपने उसने ये सच्चा क्यों वादा कहा किया कि था। बरेलवियों का कोई भी मदरसा हमारे लिए मुतबर नहीं है? ये क्यों कहा आपने? मैंने जो कहा उसे समझो। तुम बेवकूफ बेलवी हो, मैंने तुम बात समझा है। नहीं समझते। हम बेवकूफ, हमारे कहने का मकसद ये बेवकूफ था। तो तुम्हारे थानवी के हिस्से में आए थे छट के। थानवी ने हमारे कहा तुम्हारे नजदीक के जितने तो ब्याह ना कर सब कोई मेरे हिस्से में आ गए छट के। मौलवी मोतबर है ना बरेलियों वो तो का तुम्हारे कोई थानवी इदारा में मोतबर है। तुम्हारे लेकिन लिए, बरेलियों के नजदीक भी तो मोतबर तुम्हारे होना लिए ना। चाहिए ना। उनकी तुमने तरफ से किस लिए चैलेंज मुनाजरा कबूल किया था? उनके तो तुमने क्यों मोतबर चैलेंज होना कबूल चाहिए। किया था? तुमने चैलेंज हमारे नजदीक कबूल तो क्यों किया मौलवी था? मुतीउर रहमान भी गैर मोतबर है और और तुम मौलवी अहमद रजा सबसे बड़ा गैर मोतबर है। तो फिर गुलाम बन के क्यों आए थे उनके? गुलाम बन के क्यों आए थे? मदनी मियाँ के गुलाम बन के जूती संभालने क्यों आए थे उनकी कि मैं तुम्हारा गुलाम हूँ?
जब बेमोतबर है तो गुलाम तो तुम तो गुलाम, सबके हैं, तुम्हारे खादिम सबके हैं, अच्छी तरह खिदमत तुम इसीलिए गुलाम हो। तुम्हारी कर रहे अरे हैं। तुम हमारे गुलाम, तुम भी गुलाम, तुम्हारे अकाबिर हमारे गुलाम थे, तुम्हारे अकाबिर ने गुलाम की हमारी, तुम भी गुलामी कर रहे हमारे हो। अकाबिरीन भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी अच्छी तरह खिदमत करके गए। अब फतवे के लिए क्या कह रहे थे? खिदमत तो तुम्हारी हो रही है। अब फतवे के लिए क्या कह रहे थे? फतवे के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी के फतवे के लिए क्या कह रहे थे? हिम्मत है ना, फतवे के लिए क्या कह रहे थे? उसका भी जवाब मैं तुम्हें दूंगा। फतवे के लिए क्या कह रहे थे आप? फतवे के लिए क्या कह रहे थे? आला हज़रत के फतवे के लिए, जाहिल आदमी आला हज़रत के फतवे के लिए तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी मुफ्ती आज़ाद हसन दरभंगी ने खुद इकरार किया है, इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। उनकी तकफीर उन पर फर्ज थी, तो तुम हो किस खेत की मूली? तुम्हारी कौन मान लेगा? तुम्हारे अकाबिरों की बात मानी जाएगी, तुम्हारी मानी जाएगी। तुम्हारा मुफ्ती हसन दरभंगी खुद इकरार कर रहा है इस बात का कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। उनकी तकफीर उन पर फर्ज थी। बड़बड़ करोगे? देखिए सामने है ये दारुल देवबंद के मुनाजिर के आते हैं आपको। ये है मुफ्ती आहद कासमी। अब ये सुनना तैयार नहीं है। हमारे सामने नहीं आता। अरे तुम क्या चीज हो हमारे सामने? तुम हमसे बात नहीं कर पा रहे, तुम मुफ्ती रहमान की बात कर लोगे। तुम उनकी जूती सीधे करने का आदमी नहीं हो, तुमसे उनकी जूती सीधे नहीं होंगी। मुझसे तो बात कर लो, पहले मेरी बात का जवाब दो। जवाब तो मानती है तुम जवाब तो मेरी बात का। की ताकत तुमने सबने हमें माना है, तुम्हारे थानवी ने हमारे पीछे नमाज पढ़ने को जायज कहा है। तुम्हारे थानवी तो यहाँ तक कहा है कि इमाम अहमद खान फाजिल बरेलवी के पीछे अगर मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता तो मैं पढ़ लेता। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी औकात क्या है? अब तुम्हारे अकाबिरों की बात मानी जाएगी, तुम्हारी मानी जाएगी। तुम्हारा थानवी कह रहा मैं नमाज पढ़ लेता, और तुम सब खुद गुलाम बन के आ रहे हो। मदनी मियां से कह रहे हो कि मैं तुम्हारा गुलाम बोल रहा हूँ, तुम्हारा खादिम बोल रहा हूँ। अरे कभी कोई मुसलमान काफिर बन के बात कर सकता किसी से? हम तुम्हें काफिर मानते हैं, तुम्हें मुर्तद मानते हैं, तुम्हें मुल्हिद मानते हैं, तुम्हें जिंदीक मानते हैं, और तुम देखो मुसलमान बन के आ रहे हो, यानी बरेली बन के। तुम जानते हो बरेली मुसलमान है, इस बात का तुम्हें कामिल यकीन है। जाहिलो, तुम्हें कामिल यकीन इस बात का है कि बरेली मुसलमान है, और तुम बरेलवी बन के आकर बात कर रहे हो। क्या किसी बरेलवी को दिखा सकते हो कि देवबंदी बन के बात करी हो किसी ने? किसी बरेलवी को दिखा सकते हो जाहिल साहब कि देवबंदी बन के बात की हो किसी बरेलवी ने? और तुम बरेलवी बन के बात कर रहे हो, इसका मतलब तुमने ये मान लिया कि बरेलवी मुसलमान है जाहिल साहब। तुमने ये मान लिया कि बरेलवी मुसलमान है। अब तुम्हारी किस बात से यकीन किया जाएगा? तुम्हारे मुफ्ती हसन दरभंगी ने खुद फतवे को माना कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी उलमाए देवबंद पर अगर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। उनकी तकफीर उन पर फर्ज थी। तुम्हारा मुफ्ती हसन दरभंगी खुद कह रहा है, और तुम्हारे थानवी ने हमारे पीछे नमाज पढ़ने को जायज कहा है, बल्कि आरज़ू जताई है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी के पीछे अगर मुझे नमाज पढ़ने का मौका मिल जाता तो पढ़ लेता। तुम्हारी औकात क्या है? तुम हो किस खेल की मूली? तुम ये बच्चों बनते हो कि मैं मनाजिर हूँ, मनाजिर हूँ। तुम्हें जानता कौन है? तुम्हें जानता कौन है? टुच्चे। हाँ, अरे टुच्चे, तुम्हें जानता कौन है? तुम टुच्चे हो, तुम्हें जानता कौन है? अब तुम्हें कोई जानता नहीं, तुम्हें टुच्चे हो, तुम्हें जानता कौन है? मुनाजरे कर लो, डींगे मारते हो कि मैंने उससे मुनाजरा कर लिया, उससे मुनाजरा कर लिया। ये शायर से मुनाजरा करते हो शायर से। तुम रज़ा के गुलाम से बात कर लो, पहले मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर। अब जब तुम्हारे लिए बरेलवी कोई मोतबर नहीं है तो तुमने चैलेंज कबूल क्यों किया? तुमने मोतबर माना तभी तो चैलेंज कबूल किया था। क्यों चैलेंज कबूल किया? तो देवबंद कल भी हमारे लिए काफिर थे, आज भी हमारे लिए काफिर है, सुबह क़यामत तक काफिर रहेंगे। तुम भी काफिर हो, तुम्हारे उलमा देवबंद भी काफिर थे हमारे लिए। जिन अकाबिरों पर तुम कूदते हो वो काफिर है पक्के। देखिए सामने ये फूल काट कर भाग गया। फिर देखो, ये है मुफ्ती अब्दुल अहद कासमी, जो दारुल उलूम देवबंद वाले इसे अपना मुनाजिर समझते हो। देखो मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहा, बड़बड़ किया जा रहा है। इस मरदूद शैतान ने जब चैलेंज कबूल कर लिया तो चैलेंज कबूल क्यों किया था तूने? अब जब तू मोतबर मानना तभी तो चैलेंज कबूल किया था तूने। जब तू चैलेंज कबूल नहीं करता तो पहले ही कह देता हम मोतबर नहीं समझते तुम्हें। और मदनी मियां मद्दजिल्लाहुल आली व नूरानी को इसने बरेलवी बनकर कॉल की। सामिन हज़रात, मैं आपको एक बात काबिल गौर बताता हूँ, कोई भी बरेलवी कभी किसी देवबंदी को देवबंदी बनकर कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता कि देवबंदी काफिर हैं। और ये हमें मुसलमान समझते हैं। देखिए इसने बरेलवी बनकर, और मदनी मियां से कह रहा था कि मैं आपका खादिम बोल रहा हूँ, मैं आपका गुलाम बोल रहा हूँ। तो ये जानते हैं नहीं कि बरेलवी ही मुसलमान है। इन मरदूदों शैतानों को खुद अपने घर की खबर नहीं। इसका मुफ्ती हसन दरभंगी खुद इस बात को मान रहा है कि इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी अगर उलमाए देवबंद पर कुफ्र का फतवा न लगाते तो खुद काफिर हो जाते। उलमाए देवबंद की तकफीर उन पर फर्ज थी। और ये अपनी बकरा है, ये आया भड़ुआ बातचीत करने के लिए, बद कलामी कर रहा था मुझसे अभी। तो सामने हरदात, आप लोग इनसे बचे, इनसे अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करें। इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ ये आज क्या कर रहे हैं कि इनमें आग लगी पड़ी है, तहलका मचा पड़ा देवबंदियत में। अपने अकाबिरों का कुफर उठाने के लिए ये दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, झूठ सच बोल रहे हैं, मगर कुफर नहीं उठा पाएंगे। क्योंकि जब इनके बड़े बड़े ना उठा पाए तो ये आज के चूजे क्या उठा पाएंगे? ये अपने आप को मनाजिर कहलाता है। ये अब्दुल अहद कासमी है, ये
یہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مناظر ہوں. آج تک اس نے کسی سے کوئی مناظرہ نہیں کیا. بات کرتا ہے ہمارے بڑے بڑے عالموں کی, جو پیشاب نکل جائے گا ان کے سامنے اس کا. ہم سے بات کر نہیں پا رہا ہے, ہمارے عالموں سے بات کر لے گا یہ جاہل آدمی. لہٰذا آپ اس آڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور لائک ضرور کریں. اور چینل پہ نئے ہیں نہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی آڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے.